sa problema, maghinuktok, mag-ipon sa balwa. Hingoog nga pinagaka, magsayaw, maglipay sa piyesta. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Karbo kining syudad na, mahingog maon ang katawhan, magmalangbuon o gulahan. Din syudad na atong pagampingan, maglipay ta, magsayaw ta. Malibadon na takna sa pagsubak sa adlaw, ang kahaya grabe jud ka silaw. Maguha